करत करत আর কিছু কর্মী বিনা বামনো করত বিয়া বিয়া আচ্ছা কোহানো মালা যেই বামন লই বিয়া করে তাকো ছোয়া পতা গিয়া সব কিনা পেররা না সব ঠাঙ্গা সাত ফুটে এরকম হ্যাঁ আর যেই বিনা বামনে করে তাকো ছোয়া গিয়া সব আমরা গুজরা করে হ্যাঁ নো সব ছোয়া গিয়া টিপরা টিপ আমরা এরকম হবে কোন হ্যাঁ এরকম হবে নো যেই বামন লই বিয়া করে আর যেই বিনা বামন লই বিয়া করে দুই লোকে করে দেখা যায় একে রকম নো যেই বামন লই বিয়া করে তাকো ছোয়া পতা গিয়া চাকরি বাকরি সবাই এরকম হবে না আর যেই বিনা বামনে করে তাকো ছোয়া পতা গিয়া চাকরি বাকরি এরকম কোন হবে হ্যাঁ তাহলে देखिए बिहा घाटाई कुर्मीरा बेसिक भाग कुर्मी हमरा दिगे तो 99.99% कुर्मीरा हाई बिहा घाट माने बिना बामने करो माने एकदम एक दुए लोके बामन ले আর করো তোরা আগে জানিও নি যে কতনা শতাংশটা হতে তবে আমরা দিকে কই দেব কিন্তু আমরাও তো দেখাইও যে যারা বিনা বামন লই বিয়া করলা আর যেই বামন লই বিয়া করে কামের দিক দিয়ে কোন তফাৎ আছে বা ছোয়া পতা কোন ডিফারেন্স আছে নাই তাহলে এটাই কিনা প্রমাণ করে বিনা বামনে বিয়া করলো যা আর বামন লো বিয়া করলো একে না বরঞ্চ প্রমাণ মতে কহে যে বামন লই বিয়া করা টাইমটুকু দোষ হ্যাঁ সুদ হবে कैसे তোরাকে কই দে আচ্ছা হ্যাঁ গো আমরা কুর্মীরা সাঙ্গা চলে গেল হ্যাঁ চলে আচ্ছা কোহানো সাঙ্গা বটটাই কেনিয়াই দিকে সিঁদুরটা ঘষে বা কেসর কিয়া করে ছুই দে কেতি ও কেনিয়া গটি কেনিয়া গটি ছুই দে সেই ছুয়া সিঁদুরটা কিয়া করলি কেনিয়া কি ও সিঁদুরটা পিঁধি তাকর মানে কিনা দাঁড়ালে কোন বেটা ছোয়া সিঁদুর যদি কোন মেয়েরা পিঁধে উটি ওপর কিনা হবে বহু এটাই না এসনো দেখা যায় যে কোন স্কুলে বেটি ছোয়াকে বা কোন বেটি ছোয়াকে যদি কোন বেটা ছোয়াই রাস্তায় সিঁদুর ঘষি দিলে তখন সমাজের লোক জড়ো হয়ে যায় যে অপর বেটাই অপর বেটিকে রাস্তায় সিঁদুর ঘষি দিলে তাহলে সমাজ দেখা হলো তো কিন্তু সমাজে কিনা ফয়সালা হবে মানো ভালো ओके ना विधान देते हैं क्या रखे ओकरा के बिया काहे सिंदूर बसते ओके बिहा करे ताकर माने ना किना दाঁড়ালে ন বেটা ছোয়া সিঁদুর যদি কোন বেটি ছোয়ায় পিঁধিলে তাহলে উটি ওপর কিনা আছে বহু তো যাকরা বামন লই কিনা বিয়া করে বুঝলেন তো ছামড়া করে বটটাই কেনিয়াই টিকে সিঁদুর ঘষে আগে সিঁদুরটাকে বামনটাই হাতটাই লে আর মন্ত্র পড়ি শুদ্ধ কইতে সেই সিঁদুরটাকে বটটাই কেনিয়াইকে ঘষলে এটাই না বামনে কি হয় তাহলে এখানকে আমার প্রশ্ন হইলে বা সমাজের তরফে প্রশ্ন হইলে বহুটি কাকা বামনটা কোন বটটা পাড়েক কাকো আগু পাড়েক বামন তাহলে ইতনা কহ পড়ে যে বটটা বিয়া করে গেলা না করলা লান্দা সাঙ্গা হ্যাঁ হ্যাঁ গো তাহলে কোনটা সুদ হেলে হ্যাঁ সুদ কোনটা হেলে হ্যাঁ बिना बामने बिया वाला पति कोनी छाड़ी देती अच्छा इतना गिला कोने छाड़ उल्टा कोही देती कोने छाड़ला आज तक नहीं छाड़े थे दोस्त की बाबा आए ना बाबा को छाड़ दोस्त बाबा चलो बाबा ने करो बेचारा दोस्त আমি বুঝে চেষ্টা করো ফলে দেখবে মানে কোন মোরা ঘর 11 দিনের দিনে
মানে সাধলে উঠি ওকরা সাধ কো আমরা শ্রদ্ধা করি সাধলে উঠন পরে কতই কই না ইয়া ঠাকুর তাহলে তেলটা উঠবো ছুঁই দে তখন দুই চারটি জেনি মেহরার বদি ইয়া তাহলে তুমি সিঁদুরটা ছুঁই দে আচ্ছা তাহলে আমার বহু যদি ওরকম করাও এই বহুটি আমার গান লাগবে আমরা গান পড়া কোন হ্যাঁ আমার কাজ कहाँ पढ़ा कहाँ जाती हाँ कहाँ जाती ओह देखबे हमरा हाथ भाई झगझगाई आइले आज जदि बामन ढाका ढुकी गेला तोर पानी पियास लागला हम किला हमर कोई हमें पानी का देतो आगु काटे दे ओके बामन ढाका कहा ओकर पहला हम एक बार सिंदूर घोषणा एक बार माझे माझे खुशे ओ जन्ने ओकर दिके डांडा बेसे मंदिर पूजा करा गेले कोनो थाल ले गेले तो वहां तोर किना को तो हमरा करो मेहरबान किला इतिया तो आपने सोनू सिंदूर लगाए और सामान गोटा लेट लेट पावड़ा तो समाज एक ध्यान देखबे घरे कोई तोरा सिंदूर बाढ़ी जा तो केउ के हाथ हम अगर खोइरा ले तोरा के बाजार तो केउ के रिटर्न गेले बाबा ले बाबा 10 টাকা एक डिब्बा सिंदूर आने देबे पठाओ आने दिया दिया काहे नहीं दिया काहे नहीं दिया न ध्यान दिए जने पाछे अपन सिंदूर का छुईते এজন্য এটা আমরা সমাজের নিয়ম লোকেরটা দেখে না কি আমরা সেই জন্য ঘরে সিঁদুর বাড়ি গেল যাকে যাকে अपन किने कर पैसा हमरा घर मेरा देते नहीं देते तो इतना मर्यादा है हमरा करा সেই যে আজ লোকে চাইলে हो জন্য আমার মানে ছয়া ডাকলে বেশি কাকে মানে হ্যাঁ বাহন तो সেই জন্য আমরা কই যে ভুল গিলা হবে এগুলা हमरा के सुगड़ा करता है आहे अरे बाबा हमरा के किना देलो तुम बामन किना जे बाबा तोरा हमरा को किना किया हमरा किना को बामन जजमान बदलनी তাহলে কেশরমান हमरा को जजे को हां तो जज कहां होए मान वाला सबले ऊपर कोटे कोटे रहे आ सबले ऊपर टाई तो कोटे के झंडाटा देखले उकिलटा देखो को आसामीटा देखो तो तখন জজটা দণ্ডবোধ করে আসামিটাকে কোন দণ্ডবোধ করে আসামিটা করে উকিলটা हम করে কাকে জজ কাকে তো हमर ঘর তার हमरा মানটাকে জজে রাখো তাহলে हमर ঘরে ঝান্ডাটা যখন বামনটা দেখতা তো কাকর দণ্ডবোধ করে কোথা হ্যাঁ ঝামো ঝান্ডাটা দেখলে বামনটা দণ্ডবোধ हमके করা দরকার তো করে বামনটা আমরা করে তাকে পুরাটা একটু হাত দে ঘরে এগো বহুটি कहां গেলে গো এ বাবা বামনটা করাইলা গো ঢাকি জোগাও কাঁসা খাল के বাইরাটা আর সেই বিহার জোগাও লটি গোটি কিনা কইতে घोटी लोटी से लोटा के बैरावले थी और वहां बुढ़ाई बड़ा दे दिले ससुर ये गो बामन ठाकुर आइला है बाबा बहुत दिन बाद गोर गया चार्जर कैप्सूल किने करिए बामन ठाकुर लाइव पे चला के यहां करबे ना धोई देला काकरू और बने के गोजी दिए बाड़ी के फेल देला किने करबे हां छाइन दिया दिए तो परे किने करती पीखा ये मतलब उ समाज बहुत के क्या करती ऊपर से नहीं सब करबो पीखा आ जेड़ा नहीं पारबे सेटा कोन दिके छाइन दिए हारी थवा थाल थवा पानीटा कोन दिके फेलिया हां बाड़ी बाड़ी आ तोर गोड़ धोटा छाइन दे তাহলে ওপর গোড়টা নিশ্চয় সোনার উপর হয় নকিনার হয় आंगनवाड़ी दीदीमानी गिलाई शिक्षा देबो तुम जे गोबर गोबर छुले भात बाटा का किना कोन दरकार है साबल लेबे ताकर परे तुम छोवा के भात दीबा निजो खाय अच्छा कोन वाला बामनटा जब चली चली आइला निश्चय कर गोड़िया मुम जाय रहे रास्ता गोबर पावे नहीं हां हां
और তাহলে যোজনা গোবর জাতি আইবে হ্যাঁ সেই গোড়টাকে ধোয়াও তো আর পানিটা तो पेट में भीतर में ढुकले तो मन ना चालो बाइक जो है पुण्य के लोभे किट कहीं ओ जो है एक और बाकी टाके छाई देंगे दे তাহলে যজমান কিন্তু ঘটি গেলে কোনটা আর পানিটা কোজি দিয়ে ফেলা করা এমনি কাজ তো ওই জানে জি ই পানিটা খাইতো বহু দিশা দশা বগড়লে একর করে আরে দেখো বাকিয়া ওরা তো দিশা দশা না হতে সেই জন্য গলিকায় জৈব পাইরা মাথায় কোনটা और छानक पेगल पानी छाइने को गोबर धोआ पानी से टीपी बाकी लोग क्या करो जाते क्या खराब है तो ठीक है ना सही में क्या ओकरा चला हुआ ताव चिंता हैं ताव का कहां है हैं ए आरो আরো বলবো বলে বাবা আমরা তোমাদের দেখবে জান ইয়া যদি তো হিন্দি মানে তো কথা বলবো দেখেন না এবার বলবো তোমরা আমাদের পুরোহিত কিনা করছো যে আমরা তোমাদের পুরোহিত মানে কি পুরো মানে এগো পুরো মানে গোটা আর হিত মানে মঙ্গল আমরা কাউকে বলবো যে তোমাদের গোটা মঙ্গলটা আমি করে দেব তোদের আর ভাই দরকার নাই কুমার ভিজাও হ্যাঁ কুমারকে ভিজাও বা কোরি পাকাও তোরা মঙ্গলটা আমি কই দেব তো কেশন কই মঙ্গলটা করো হ্যাঁ तो केशव कोई मंगलटा करो सुनिले इठिनके हमरा कतना रो काइबो संसार चलावे ने कोनो ना कोनो काम करियो ना केउ चाषबास करियो केउ हार पाइयो केउ व्यवसाय बाणिज्य करियो केउ चाकरी करियो केउ गरु बागाली करियो केउ छागल बागाली करियो ना केउ दुकानदार केउ दुकान चालाओ तो मने करिया हामी दुकान तो देखबे दुकानदार रा किना करो तुम यहां दुकानदार खोले काको मुंह धोय সিনা করে নিরন্তরে সিনাই গরমের দিনে আর তাকর করে দোকানটা খোলো তো দেখবে দোকানটা খোলে খোলেতে খোঁজটা চালান থাকে খোঁজটা পেতে জিনিসপত্র দেই কিনা করে আগরবাতি দেখ আগর ধূপবাতি ধরাওলে ধরাই নেই কোনো দোকানে না দেবীর ফটো উঠে সেই ধূপ দিকে ঘুরাও আচ্ছা ঘুরাই ওই কিনা করে বলো যে আজ আমার বেচা আছে কিনা কই হ্যাঁ आज के सो हमर बाबा ढेर बेचा এই জন্য ধূপ ঘুরা মনে মনে ভাবে যে বোকা বোকা কইতা যে সব হবে আমার বেশি বেশি লাভ ঠিক আছে আমি এর বা যে যে কর্মটা করে ওই কিন্তু ও কামনাটা বিহারে যে ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করে নয় কিন্তু ওটা করি আর তাকে করে যা করে ঠিক আছে তো যে ব্রাহ্মণটা আমরা যজমান ধরবে তো ও ব্রাহ্মণটা রোজগার করতে হবে रोजगार करते हो हां बामन का रोजगार करते हो कोई कोई और पैसा किने पूजा पैसा करो आ लोग मोहल्ले से मेरा घर पूरा इतनी करा है नहीं हां कोई कोई लोग रोजगार करते हो हार
हाथ क्यों कोनानी को तो क्या तो रोजगार करती है नौकरा रोजगार है जब प्रसंग में 100 और मोरा घर है 500 है क्या ना तो बामण का इनकम कहां है तो ऑफर जजमान है क्या ना तो মনে করিয়ে যে বামণ পুরোহিত একটা ওই বিহানে ঘুমায় উঠি স্নান করে অপর ঘরে দেবতা কাছে যে ধূপটি ঘুরাতে কিনা কই ধূপটি ঘুরাতে আরো মরদ কুড়মি ঘরে আরো ওই ধূপটি ঘুরাতে এ বাবা একটা জজমান মনে কর খবর ঠিক আছে আর জজমান আমরা তাহলে বামন ধূপটি কাহে না যাতে हम मोरे और हमरा घरे ये बात रे हम बामन का कुटर मिस्टेक है बोले धूप ना गुड़ाई खत्म और ये धूप की गुड़ाई हमर बाप ना करे सही दिन ठीक है ना हां नोडे कुटर को ओकर रोजगार एक घंटा में पैसा पाता है क्या कोई दिन गुड़ाता और हमरा भावे तो क्या हमर बनाई दूधवे हमर मॉडल दिया इतना क्या पैसा था ओरे तो মনে করি ও হিসাবে কত ধূপ করে না বাপটা মরে গেল একর পরে ও আই গেলা কইরে কিন্তু কই করা তো ইয়ারে পাছা ওই ঘাটে উঠে আসবার সময় আয়া বল কীর্তন করতে করতে হবে কাকে ডাকে তো হ্যাঁ ইনা করে বৈষ্ণব কে তো দেখবে যখন ঘাটে উঠায় আপনি গাহি গাহি आओ ইনা গাহি গাহি आओ হ্যাঁ কোন গানটা গাও শুনলে না হ্যাঁ বৈষ্ণব ঘাটে উঠায় आज गंगारे केव नहीं रे दया करो मदन मोह अच्छा आज यदि तोरा के हम दिन गया तुझे खराब होता को तोरा हमके चुमाव पे है ना मारा ना पाले गागियो तो तोरे कोई सब कुछ मार मोटा क्लियर के ना कोई बोलो आज गंगारे केव नहीं गंगा बोलो न जोतना घाटे उठे एक कांगाल पाखो जाकर कोई नहीं ठीक है ना তাহলে তুই খেয়াল করে দেখে না তোর ঘরে যদি কেউ বললা 500 কার্ড আপনি জিতলা তুমি আর 200 আপনি তাও কিছু মুহে বলতে আর তোকে কই দিল কি না হ্যাঁ তাও হ্যাঁ তাও চেষ্টা নাই দেখিলে আরো আছে ওহ প্রায় আরো 11 দিনের দিকে ঘরটা কই বসে ঘর যদি বলি দেখি ঘরটা দিন হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাকে কিনা বড় করতে হ্যাঁ দই চিটিয়া তো আগু আমরা যখন বুড়াই যুবকরা বিয়া করতে তখন প্রতি যাইতে আগু বিয়া করব তারপর পালকি কাঁধে চাপা রইলে তারপর পরে খেতে পড়ে যখন কাটান হলে তখন কিনার চল লাগবে গরু গাড়ি এখন বোর্ড কেটে যা कार बोलेरो स्कॉर्पियो जाको के सर मुझे है नेक हले नो बोर्डा बिहार করে চলি চলি যাতো ঠিক না আগে যাইতে কাঁধে তারপর পরে যাও গরু গাড়ি এখন যাও কেতি স্কর্পিও তো তোরা কি মর পাও এদিন তো মর তোরা কত হবে
তো তোরা গাঁও কিছু কিছু গাঁয়ে দেখা গেল যে যেদিন ভক্তাকে সিনা যে বাঁধল সেই বাঁধটালে বামনটাকে তিনটে পুরো পানি হ্যাঁ কাঁধে কাঁধে হ্যাঁ কাঁধে আচ্ছা কোহা আগু ভোটটাকে কাঁধে লেগে এখন ভোটটাকে তিন যাইছে স্করপিও নেকটা বড় আর কত বড় না ভোটটা কিনিয়াই কা চুরি করে ওকে কিনা চলাই যাবে তাহলে পালকি বড় কিনা হলে স্করপিও তো যদি বড় সিনানটা হলো তো বান ঘাট को किना একটা ঠেলা বন্ধ যাইতে যাতে না হ্যাঁ যাতে হ্যাঁ तो ठेला भेजे जाता है इनके को प्रेस्टीज खाना तो टोटो आजकल है उठाना है स्कूटी मोटरसाइकिल तो उठाएगा हम के जाता है लोग को अंदर नहीं है ताले थोड़ा कांधे गए हैं हां तो उठाए भाई आपको हां हां कैसा no भगवान गाड़ी आउटो नहीं है तो ओए जाने যে কুর্মি রেখে যদি লিয়া খালি দেশে তাহলে গন্ডগোল করাটা ভুলি যাবে সেই জন্য দেখবে বাদটাই করে কালটাই চাপতো কালটাই তখন সিয়ানিটা ভালো করে দেখবে ডং ভাই যখন বাজায়